disrespect to authority. Kanos ka ba may tabo nganong ang tao gina-disrespect ang authority? Sagad sa mga tao nga masinupakon sa balaod, mao kini mga tao na walay tahon sa ilang mga ginikanan. Kung ikaw walay tahon sa imong ginikanan, resulta kini sa pag disrespect nimo sa authority. And remember this, in Romans chapter 13 verse 6, si Paul nagsulat siya mismo na ang atoang mga opisyalis na naa sa otoridad, mga tao na naa sa authority, just like the policemen, the military, the government leaders, they are the ministers of God. So kung nag-disrespect ka sa imong ginikanan, nag-disrespect usap ka sa balaod, mao kini sa ang sagad mahitabo. For example, kung si JJ, kasi yung bakon sa balaod, for example, naghimo siya usa ka buhat na against sa balaod. Gibuhat niya tungod kay wala man siya tawon sa ginikanan. Wala man siya nagpadisiplina sa iyang ginikanan. Kung si JJ, kudawat ang unta sa disiplina sa iyang ginikanan, mahimong usab nga dili niya ma-disrespect ang mga tao nga naa sa authority. So, dishonoring parents is resulting sa pag-disrespect sa mga naa sa otoridad.